बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ इस्लामिक ड्रीम स्टोरीज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जब अपनी तमाम तर रहमतों और मग़फ़िरतों के वादों के साथ हम पर साया फ़गन होता है तो हर मोमिन का दिल खुशी और रूहानियत से भर जाता है। लेकिन प्यारे नाज़रीन, इस खुशी के दरमियान एक ऐसा एहसास जो अक्सर हमारी आंखों को नम कर देता है। सहरी का वक्त हो या अफ्तार का दस्तरख्वान, जब हम अपने प्यारों के साथ बैठे होते हैं तो अचानक दिल के किसी गोशे से वो खाली जगह, वो आवाज़ जो कभी हमें सहरी के लिए जगाया करती थी, जो अफ्तार के वक्त दुआ के लिए उठते थे, जब वो नज़र नहीं आते तो इंसान का दिल तड़प उठता है। ऐसे में हर इंसान के जहन में जिसने अपने वालिदैन, बहन, भाई या किसी अजीज को मिट्टी के सुपर्द कर दिया है, एक सवाल ज़रूर पैदा होता है। वो सवाल यह है कि आलम बरज़ख में हमारे मरहूमीन का रमज़ान कैसा गुजरता है? क्या उन पर भी इस मुक़द्दस महीने की रहमतें नाज़िल होती हैं? और सबसे बढ़कर यह कि मुर्दों को रमज़ान में कैसा खाना या रिज़्क़ मिलता है? प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इसी हैरत अंगेज़ और रूह परवर हकीकत को कुरान और सुन्नत और मुस्तनद इस्लामी तालीमात की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि आलम बरज़ख का रिज़्क़ दुनिया के रिज़्क़ से कितना मुख्तलिफ है और हम दुनिया में रहकर अपने मरहूम वालिदैन और प्यारों के दस्तरख्वान को कैसे वसी कर सकते हैं। ये मौजू नहायत हसास और हमारे ईमान से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे मुकम्मल तवज्जो और यकसोई के साथ सुनिएगा ताकि कोई भी बात शरीयत के मयार से हटकर न समझी जाए। आलम बरज़ख और वहाँ की ज़िंदगी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मौत के बाद इंसानी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो एक नए मरहले में दाखिल हो जाती है, जिसे कुरान की ज़बान में आलम बरज़ख कहा जाता है। दुनिया की ज़िंदगी मादी है, जहाँ हमें भूख लगती है, प्यास सताती है और हम दुनियावी खाना खाते हैं। लेकिन आलम बरज़ख की ज़िंदगी रूहानी है। वहाँ के कवानीन, वहाँ की भूख और वहाँ के रिज़्क़ इस दुनिया से बिल्कुल मुनफरिद है। जब कोई इंसान कब्र में उतार दिया जाता है तो उसका जिस्म मिट्टी का हिस्सा बन जाता है, लेकिन उसकी रूह बाकी रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है, कब्र तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। इस हदीस पाक से ये वाज़ेह हो जाता है कि बरज़ख में इंसान को जो राहत या अज़ाब मिलता है वही असल में उसका मुक़द्दर और उसका रिज़्क़ होता है। जब रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आता है तो आसमानों और ज़मीन का निज़ाम अल्लाह की रहमत से तब्दील हो जाता है। अहादीस मुबारका में आता है कि रमज़ान के आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। उलमाए कराम और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस रहमत का असर सिर्फ दुनिया के ज़िंदा इंसानों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि कब्रों में मौजूद अहले ईमान पर भी उसकी ठंडी हवाएं और बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अहले कुबूर पर अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी जाती है और मोमिनों की कुबूर को मज़ीद मुनव्वर कर दिया जाता है। ये अल्लाह की वो अजीम रहमत है जो रमज़ानुल मुबारक में हर तरफ फैल जाती है। अब आते हैं उस बुनियादी सवाल की तरफ, मुर्दों को रमज़ान में कैसा खाना मिलता है? प्यारे नाज़रीन, हमारे मुआशरे में अक्सर ये गलत फहमी पाई जाती है कि शायद रूहें दुनिया में वापस आती हैं और हमारे बनाए हुए खाने या इफ्तार को खाती हैं। बाज़ जगहों पर लोग खाने की चीज़ें अलग निकाल कर रखते हैं कि ये मुर्दों का हिस्सा है। याद रखिए, शरीयत में इस तसव्वुर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये महज एक जज्बाती और रस्मी अकीदा है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कुरान और हदीस में बताते हैं कि बरज़ख में रूहों को इस मादी और दुनियावी खाने की हाजत ही नहीं होती। मरहूमीन का असल रिज़्क़ ईसाल सवाब, तो फिर उन्हें क्या मिलता है? आलम बरज़ख में उनका रिज़्क़ क्या है? आलम बरज़ख में एक मोमिन का असल रिज़्क़ और उसका बेहतरीन खाना सवाब, नेकी और अल्लाह का नूर है। और जब रमज़ान का महीना आता है तो ये रिज़्क़ कई गुना बढ़ जाता है। जब कोई ज़िंदा इंसान, ख़ुसूसन औलाद, अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से रोज़ा रख कर इफ्तार करती है या उनकी तरफ से किसी रोज़ादार को खाना खिलाती है तो उस अफ्तार का सवाब एक हसीन और रूहानी रिज़्क़ की शिकल में फ़रिश्तों के ज़रिए उस मरहूम तक पहुँचाया जाता है। अहादीस के मफ़हूम से ये बात साबित है कि जब दुनिया से कोई ईसाल सवाब किया जाता है तो फरिश्ते उसे नूर के थालों में सजाकर मरहूम के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि
یہ تحفہ تمہارے گھر والوں نے، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ ذرا تصور کیجئے ناظرین، رمضان کے مہینے میں جب آپ افطار کے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، کھجور، پانی اور طرح طرح کی نعمتیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، اس وقت اگر آپ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، اس افطار کا ثواب، میری اس بھوک اور پیاس کا ثواب میرے مرحوم والدین کو عطا فرما، تو اسی وقت فرشتے وہ ثواب لے کر ان کی قبر میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ ثواب ان کی روح کے لیے ایسا لذیذ اور راحت بخش رزق بن جاتا ہے جس کی مثال دنیا کا کوئی بہترین سے بہترین کھانا بھی نہیں دے سکتا۔ یہی وہ حیرت انگیز حقیقت ہے جسے ہم اکثر دنیاوی کاموں میں الجھ کر فراموش کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر 70 گنا یا اسے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں جو صدقہ آپ مرحومین کے لیے کرتے ہیں، رمضان میں اس کی قیمت بے حساب ہو جاتی ہے۔ جب آپ رمضان میں کسی غریب کو راشن دیتے ہیں، کسی کو افطار کرواتے ہیں یا مسجد میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتے ہیں اور اس کی نیت اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہیں، تو برزخ میں ان کے درجات اس تیزی سے بلند ہوتے ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے درجات مرنے کے بعد بھی بلند ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ، میرے تو اعمال ختم ہو گئے تھے، یہ درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ تو اسے جواب ملتا ہے کہ دنیا میں تیری نیک اولاد تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے اور تیرے نام پر صدقہ کر رہی ہے۔ پیارے ناظرین، رمضان کے اس مقدس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت بھی مردوں کے لیے ایک بہترین روحانی غذا ہے۔ جب آپ سحری کے بعد یا تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب بخشتے ہیں تو وہ قرآن قبر کی تاریکی کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اصل میں مردوں کا کھانا یہی ہے کہ انہیں قبر کی وحشت سے نجات ملے، ان کے گناہ معاف ہوں اور اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو جائے۔ دنیا کا کھانا پیٹ بھرتا ہے اور چند گھنٹوں میں ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن برزخ کا یہ روحانی رزق ہمیشہ ہمیشہ کی راحت بن جاتا ہے۔ شہداء کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ برزخ میں رزق کا ایک مکمل نظام موجود ہے جو دنیاوی نظام سے ماورا ہے۔ اسی طرح عام مومنوں کو بھی ان کے اعمال اور پیچھے رہ جانے والوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے رزق یعنی رحمت اور راحت فراہم کی جاتی ہے۔ اس لیے اے ایمان والو، اس رمضان میں اپنے ان پیاروں کو ہرگز مت بھولیے جو کل تک آپ کے ساتھ دسترخوان کی رونق تھے اور آج منو مٹی کے نیچے خاموش لیٹے ہیں۔ وہ اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب افطار کا وقت ہو اور میری اولاد یا میرے عزیز میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ ان کا انتظار اس بھوکے انسان سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے جو دسترخوان پر اذان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی دعا، آپ کا ایک آنسو جو ان کی یاد میں گرے اور اللہ سے ان کی بخشش طلب کرے، ان کے لیے جنت کی نعمتوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اپنی سحری اور افطار کی دعاؤں میں انہیں خاص طور پر شامل رکھیں۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ نکالتے وقت بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ان کے نام سے کچھ نہ کچھ ضرور نکالیں۔ یہی وہ حقیقی مستند اور شریعت کے مطابق روحانی رابطہ ہے جو موت کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام مرحومین کی حسنات کو قبول فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، رمضان کی تمام تر برکتیں ان کی روحوں تک پہنچائے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ اور بہترین رزق روحانی بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔